Para maganda yung pag-ano, dali. Ay guys, Gitna yung ulam, wala namang muslim. Buhos na lang. Gitna yung ulam. meron. Dalawa. Para kasak-kasak. Dito siguro, dyan na. Ating birthday celebrant. Ma'am Piera. Ano naman? Ha? Ating ship cook. Sir. Idol. Meron tayong Tama, sige. Diyan ka din. Sa gitna din. Picture na sila. Sige. Align. dito kayo na. Sa taas biro, sa taas. Okay. Bismillah. Ayan, dasal. Eraser, yung eraser ko dyan kanina, nawala. Tapos kumuha ko bago, mawala na naman. Amen. Tapos, kanta. Guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dapat sayang-sayang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Walor! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Ay, naman. One more yan. One more. Kanta, gutom na goro. Dito ito. Ready to ride. Let's go. Budol fight. Hanap poping dyan, budol fight na to. Gira. Tingin. Hamba ko magsubo. Gutom. Bakit tayo lang kumain? Nga. Atak. Yung isla dito sa... Oh, Pero yung cake saan ba? wala na. Ano ba sila? Tawang cake wala na. Wala nga eh. Bakit nga? Sasawan nyo. Nag-text sa akin, sabi niya, kulang man daw ang keke. Sabi niya, di na. Halika daw, sasawan no. Ayan no, sasawan no. Ayan, sige, ilagay mo sa gitna. Si Turko hindi pumunta. Marami. Archery, pasis muna dun sa archery. Ay, sa sikyo, ayan no. Ayan yan, wala, sikyo. Bulo, dalat-bulo. Boko, observe vlog. Yan. Ayan nga. Lagay. Ayan. Bugod na kamay mo dun. Tangan ba Wala, yan eh. Yan! Subuang bal. Master na lang, master. Uy! Master! Ngaya ako. Ang dami ito. Dito na ako. Dito ka oh. Kaya nagulat yung Turko, wala nang lugar. Oo eh. Out mo yung tao. Ang dami. Oh, ma'am. Bawal na si ma'am dito po. Kain na po. Thank you ba sa nag-birthday ba? Salamat. Mabuto. Salamat ko tapos kaon yan. Salamat Nick Busog ya. Happy birthday. Wala na. Ha? Ano yan sa bawal? Wala lang, Filipino. Ito. Eh? Ito. Kanin pa.